देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हो ये रहा है कि एक तरह से बीजेपी माइंडसेट आ गया हुआ है वहाँ पे, और वो है कि और मैंने आते साथ ही ये बात की थी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आके अनाउंस की थी ना, पीजेएल हो गई या पाकिस्तान विमेंस लीग हो गई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमारी प्रॉपर्टी होगी, इसमें पैसे बनेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पे खड़े होगा और आईसीसी की फंडिंग से जितना हम बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आईसीसी पे वो इंडिया से होते हैं। और अगर इंडिया का माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान को हमने मार्जिनलाइज करना है, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो ये एक तरह से और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बात की है, उनके जो यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे, इंग्लैंड के जो ईसीबी के अभी रीसेंट चेयरमैन आए थे, उनसे बात की है कि इनको लीडरशिप रोल लेना है और इनको कहीं ना कहीं बताना है। आईसीसी में होता क्या है, आईसीसी इसलिए दब जाती है बिकॉज वो पैसे के ऊपर सारी आईसीसी खड़ी हुई है। उनको किसी को आपको वर्ल्ड कप मिल जाता है वो चुप कर जाते हैं, किसी को पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं वो चुप कर जाते हैं। सो जब तक कि वर्ल्ड इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा कलेक्टिवली, तब तक पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से मार्जिनलाइज होता रहेगा। और ये बहुत गलत बात है, इसलिए कि और मैंने तो इसके ऊपर पोजीशन बड़ी क्लियर रखी हुई थी कि अगर हमें एसीसी ने यहाँ पे एशिया का टूर्नामेंट कराने के लिए नॉमिनेट किया, इंडिया वन फाइन डे कहता है जी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी यहाँ से ले जाएंगे। सो मैंने कहा हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, इसलिए कि आपने देख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे क्रिकेट के प्रोडक्ट और टीम को बहुत बेहतर खेलना हर दफ़ा। जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूँ अभी तक, तो मैं उससे कहता हूँ कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि हमें हर दफ़ा प्रूव करना है इंडिया को ख़ास तौर पे कि हम उनसे बड़ी टीम है। इसीलिए कोई 45-47 साल के बाद हम मैच जीते उनसे। तो ये, और जितना इंडिया से हम जीतेंगे उतना ही हमारी धाक बनेगी और उतना ही ज़्यादा इनका जो नैरेटिव है वो किल होगा। सो ये बड़ी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से अगर लीडरशिप है इस क्रिकेट बोर्ड में, तो इनको नहीं वर्ल्ड कप के लिए भी 2 दफ़ा सोचना चाहिए। नहीं जी इजाज़ देखें, एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मैं इनको यही कहा था। मैंने कहा कि आपने मोटरवे के बजाय जीटी रोड ले ली, मगर पहुंच फिर भी गए। दूसरा ये है कि आई जस्ट होप कि इस वजह से ये सारी चीज़ें ना हो रही हों, क्योंकि एक आपकी चलती फिरती एक क्रिकेट टीम है वाइट बॉल में। अगर आप फाइनल्स भी खेलते हैं, दैट मीन्स कि कहीं तो आप काम अच्छा कर रहे हैं ना। बाकी दुनिया भी है, $1 बिलियन की इकॉनमी में कई दफ़ा कह चुका हूँ, इंडिया है नहीं पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया है नहीं पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वर्ल्ड कप नहीं पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचा है, और दुनिया की 2 बेस्ट टीम्स पहुँची इन दी एंड। सो ये एक रेगुलर एक पैटर्न को चेंज करके मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें से हासिल क्या होना है। क्योंकि अगर वो रेगुलर मेंबर नहीं है जो आपने वाइस कैप्टन बनाया है, इतना बड़ा रिस्क उठाया है सिर्फ इस टीम को प्रेशराइज करने के लिए, और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। सो अकल ये कहती है कि जो एक मॉडल आपका चल रहा है उसमें छेड़खानी ना करें। वाइट बॉल में ये टीम आउटस्टैंडिंग है। देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हो ये रहा है कि एक तरह से बीजेपी माइंडसेट आ गया हुआ है वहाँ पे, और वो है कि और मैंने आते साथ ही ये बात की थी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आके अनाउंस की थी ना, पीजेएल हो गई या पाकिस्तान विमेंस लीग हो गई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमारी प्रॉपर्टी होगी, इसमें पैसे बनेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पे खड़े होगा और आईसीसी की फंडिंग से जितना हम बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आईसीसी पे वो इंडिया से होते हैं। और अगर इंडिया का माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान को हमने मार्जिनलाइज करना है, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे।
سو یہ ایک طرح سے اور یہ میں نے آسٹریلیا کے ساتھ بات کی ہے، ان کے جو یہاں پہ چیئرمین آئے ہوئے تھے، انگلینڈ کے جو ای سی بی کے ابھی ریسنٹ چیئرمین آئے تھے، ان سے بات کی ہے کہ ان کو لیڈرشپ رول لینا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں بتانا ہے. آئی سی سی میں ہوتا کیا ہے، آئی سی سی اس لیے دب جاتی ہے بیکاز وہ پیسے کے اوپر ساری آئی سی سی کھڑی ہوئی ہے. ان کو کسی کو آپ کو ورلڈ کپ مل جاتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں، کسی کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں. سو جب تک کہ ورلڈ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا کلیکٹیولی، تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے مارجنلائز ہوتا رہے گا. اور یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ اور میں نے تو اس کے اوپر پوزیشن بڑی کلیئر رکھی ہوئی تھی کہ اگر اے سی سی ہمیں اے سی سی نے یہاں پہ ایشیا کا ٹورنامنٹ کرانے کے لیے نامینیٹ کیا، انڈیا ون فائن ڈے کہتا ہے جی کہ ہم انڈیا پاکستان نہیں جائیں گے اور ایشیا کپ بھی یہاں سے لے جائیں گے. سو میں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے پروڈکٹ اور ٹیم کو بہت بہتر کھیلنا. ہر دفعہ جب بھی میں بابر اعظم سے ملتا ہوں ابھی تک، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہارنا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر دفعہ پروف کرنا ہے انڈیا کو خاص طور پہ کہ ہم ان سے بڑی ٹیم ہے. اسی لیے کوئی 45-47 سال کے بعد ہم میچ جیتے ان سے. تو یہ اور جتنا انڈیا سے ہم جیتیں گے اتنا ہی ہماری دھاک بنے گی اور اتنا ہی زیادہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ کل ہوگا. سو یہ بڑی ایک امپاسبل سی سچویشن. اور میرے خیال سے اگر لیڈرشپ ہے اس کرکٹ بورڈ میں تو ان کو نہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی 2 دفعہ سوچنا چاہیے. نہیں جی اجاز دیکھیں، ایک تو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور میں ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے موٹر وے کے بجائے جی ٹی روڈ لے لی مگر پہنچ پھر بھی گئے. دوسرا یہ ہے کہ آئی جسٹ ہوپ کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ ایک آپ کی چلتی پھرتی ایک کرکٹ ٹیم ہے وائٹ بال میں. اگر آپ فائنلز بھی کھیلتے ہیں دیٹ مینس کہ کہیں تو آپ کام اچھا کر رہے ہیں نا. باقی دنیا بھی ہے، $1 بلین کی اکانومی. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، انڈیا ہے نہیں پہنچے، آسٹریلیا ہے نہیں پہنچے. آسٹریلیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ نہیں پہنچے، پاکستان پہنچا ہے اور دنیا کی 2 بیسٹ ٹیمز پہنچی ان دی اینڈ. سو یہ ایک ریگولر ایک پیٹرن کو چینج کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں سے حاصل کیا ہونا ہے. کیونکہ اگر وہ ریگولر ممبر نہیں ہے جو آپ نے وائس کیپٹن بنایا ہے، اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے صرف اس ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو عقل یہ کہتی ہے کہ جو ایک ماڈل آپ کا چل رہا ہے اس میں چھیڑ خانی نہ کریں. وائٹ بال میں یہ ٹیم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے.